pernah dengar mengenai pembiayaan peer-to-peer? Pembiayaan P2P ialah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dari usahawan kepada usahawan. Tapi, usahawan bagaimana yang layak memohon? Macam mana cara nak memohon? Apakah perbezaan antara konvensional dan Islamik? Temukan persoalan anda dalam sesi Soal Usahawan pada setiap hari Rabu pukul 11 pagi secara atas talian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan saya Muzani Muhammad dalam edisi kelima Soal Usahawan, sebuah rancangan buat bicara yang mengupas segala isu serta permasalahan berkaitan dengan dunia keusahawanan tempatan maupun antarabangsa. Ya, baiklah, topik yang kita akan bincangkan pada hari ini pada saya merupakan satu topik yang cukup menarik, cukup penting kerana pada saya ini merupakan salah satu elemen atau komponen yang paling penting yang bukan saja boleh menentukan kejayaan sesuatu perniagaan, tetapi malah ini boleh menentukan juga survival sesuatu bisnes itu sendiri. Dan sekarang ini kita lihat pula dengan keadaan yang sekarang ini dengan COVID-19 yang bila kita dah lihat banyak syarikat sama ada kecil dan besar sekarang ini mereka banyak menghadapi masalah. Sampai ada yang terpaksa isytiharkan muflis, bankrupt, ada yang terpaksa gulung tikar, terpaksa downsize semua ini. Pendek kata, mereka memerlukan pembiayaan ataupun duit untuk survive. Kita akan bercakap tentang pembiayaan atau financing, khususnya tentang alternative financing. Kita ingin belajar tentang apa itu alternative financing, sejarahnya. Kita juga ingin tahulah apakah jenis-jenis komponen yang jenis-jenis apa orang kata tu alternative komponen yang terdapat di dalam alternative financing ini. Dan bersama saya pada hari ini adalah Encik Matthew Fernandez. Beliau merupakan seorang rakan kongsi dan juga Ketua Pegawai Operasi MicroLEAP, iaitu sebuah syarikat yang aktif di dalam bidang P2P di negara kita. Beliau berpengalaman luas dalam bidang pengurusan kewangan dan juga wealth management selama lebih kurang 10 tahun. So kata kalau siapa-siapa yang nak belajar untuk nak buat duit, saya rasa Encik Matthew Fernandez ialah seorang yang kita boleh refer tu lah. Right. In the same time kita juga ada Encik Mazuki Musa, Ketua Pegawai Pemasaran di MicroLEAP juga, untuk membantu menjawab soalan-soalan yang saya rasa tuan-puan akan ajukan sebentar nanti. Saya rasa mungkin along the way kalau ada persoalan bolehlah diajukan soalan-soalan berikut yang untuk kita jawab bersama-sama. Baik. Apa khabar semua? Baik. Selamat pagi semua. Baik, sihat ya. Right. Okay. So kalau boleh kita nak tahulah apa itu alternative financing Sebab saya yakin ramai di antara kita di luar sana tu yang kurang exposure, kurang arif mengenai dengan alternative financing atau pembiayaan secara alternatif ini. Kita tahu apa itu geran, bank loan, soft loan, dan juga bantuan-bantuan lain daripada pihak bank dan juga pihak kerajaan. Pinjaman alung tu lain cerita lah. Itu pada saya menjerat. So kita nak tahulah apa itu alternative financing. Kita menurut apa yang kita tahu at least di Malaysia ni kita ada P2P ataupun peer-to-peer financing. Kita juga ada equity crowdfunding dan juga digital asset exchange ataupun DAX, dan semua ini adalah diregulated oleh pihak Security Commission. At the same time kita pun nak tahu juga apa itu perbezaan di antara bank loan dan juga alternative financing, apa itu investment note, benda-benda semua ni lah mungkin boleh terangkan kepada para penonton kita. So Encik Matthew, the call is yours. Terima kasih. Okay, selamat pagi semua. Saya akan share saya punya slide sekejap. Lepas tu saya ada I'll follow up dengan Encik Muzani lah. So let me just share my slides. Hold on. Boleh nampak kan? Boleh. Cantik. Okay. Just change my view sekejap sorry.
Tak apa. Sila. Okay, so pembiayaan alternatif ialah as Mauzani dah mention, selain daripada bank. So selain daripada tekun and all the different alternative yang ada di market sekarang, P2P dengan ECF, DAX, nanti saya akan explain lebih lancar nanti. But basically we are now from 2016, dari sekarang we are the alternative financing options for all MSMEs lah di Malaysia. So bagaimana pembiayaan alternatif boleh membantu perniagaan mikro, PKS. So just sekejap untuk hari ini, saya Tunggu Danny is not here for today, but Encik Mazuki and me, we are part of the main teams here. Dan also kita ada ongoing promo SME COVID, nanti kita akan jelaskan pun apa SME COVID punya promo ni, but just take note, this is only exclusive for SME Corp. Terima kasih. Okay, apakah pembiayaan alternatif? Pembiayaan yang muncul di luar sistem kewangan tradisional seperti bank dan pasaran modal. Macam Encik Mazani dah beritahu, recognized market operator dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, ECF, P2P dengan DAX. Nanti kita akan just briefly go through apa yang tiga-tiga ni. Tapi untuk kesenangan, ECF ialah equity crowdfunding ni untuk SME dan startup yang tengah cari equity, tengah cari pembiayaan, tapi dia akan bagi balik equity. P2P ialah untuk debt financing. So kalau contoh ambil P2P, ya, seperti macam bayar bank, awak akan bayar kepada investor yang akan invest kepada you punya MSME lah, PKS Micro. So ada juga invoice financing, itu pun baru, itu pun ada untuk kalau you ada invoice yang kepada syarikat atau kerajaan ke apa, and you want to get financing via invoice financing, kita pun ada option seperti itu di dalam P2B punya player, and MicroLEAP juga dalam tahun ni kita akan launch kita punya Islamic invoice financing. Okay, let me just go to the next slide. So mengapakah adanya perkeperluan terhadap pembiayaan alternatif? Ada funding gap 80 bilion di Malaysia. So this is the gap yang dia mau MSME yang tengah cari funding dari banking atau traditional banking atau financing means yang tak boleh dapat banking punya loan, dia akan pergi kepada macam Cik Mazani cakap, Along lah. Tapi sekarang kita ada regulatory body Suruhanjaya Security Malaysia yang mau tolong address gap ni. So itu yang diintroduce equity crowdfunding P2P dengan DAX yang tahun lepas untuk MSME yang mau dapat funding tapi ikut yang regulatory body lah. So just give you a bit of explanation kepada ni, ya. So apakah ECF dulu? So ECF macam kita dah beritahu tadi is untuk perniagaan peringkat awal. Mereka pun ada yang patut syariah atau konvensional, and mereka akan tolong dapat pembiayaan tapi melalui equity dalam syarikat. So you mesti bagi equity dalam syarikat baru you dapat financing tu. So is lain daripada kita, but ada banyak successful case jugalah dekat ECF. And sejak 2015 ECF mengukuhkan 74 juta untuk MSME sehingga Disember 2019. Kelebihan ECF dialah cara mudah, kerana mereka akan ada roadshow, ada ikut media. So you know itulah salah satu dia punya kelebihan. Kecapaian kepada pelabur runcit, and because dia punya minimum investment pun dalam RM10 pun ada atau plus. RM10. RM10 yang paling kurang. MicroLEAP juga ada RM10. Membayar balik pelabur melalui dividen. So anda perlu membayar balik pelabur melalui dividen hanya apabila perniagaan itu memperolehi keuntungan lah. Jumlah pelabur yang lebih besar, kekurangan ECF, that is the thing. Perniagaan perlu bersedia memiliki jumlah pelabur atau pemegang saham yang lebih besar daripada yang biasa. And kalau contoh company awak dah matured,
ada yang you punya director or shareholders bukan senang mau bagi dia punya saham dalam dia punya syarikat tu lah. So bersedia untuk menunjukkan maklumat perniagaan yang sensitif, itu pun wujud. You have to is the requirements, and you have to follow the mandate yang dia dah bagi. Walaupun ini hanya tersedia untuk ahli, bersedia untuk menunjukkan maklumat perniagaan yang sensitif lah. Masa dan usaha untuk ECF, dia juga memerlukan masa dan usaha untuk membina kempen crowdfunding. So that is one of the kekurangan lah. Okay, so this is the main 10 operators that are licensed by the Securities Commission. So kita dalam MicroLEAP punya website pun pergi kepada homepage kita, sitemap. Kalau klik link tu, you boleh nampak semua ECF, semua P2P, semua DAX. Because you should actively look at the website to make sure you are not investing in a company that is not licensed by the Security Commission lah. So only yang recognized market operator patut buat you punya investment atau you punya mengumpulkan dana. Okay, I'll go to P2P. Untuk P2P, this is where MicroLEAP come in. MicroLEAP seorang yang buat Islamic dengan konvensional setakat ni. Pembiayaan alternatif rakan setara, that is apa dia panggil lah, peer to peer. So this is satu bentuk pendanaan awam, tapi pembiayaan P2P ialah pembiayaan hutang lah. That is macam kita bagi tahu tadi, dia debt financing. So seperti macam you bayar bank, you akan bayar balik kepada investor-investor dalam syarikat kamu, in principal plus interest kalau conventional, atau kalau Islamic, principal plus profit. Then nanti later I'll just go through briefly on our kita MicroLEAP punya offering lah. Perniagaan yang sudah menjana keuntungan lebih sesuai untuk perniagaan yang sudah menjana keuntungan, kerana perniagaan ni harus membayar hutang secara ansuran bulanan. So macam saya cakap tadi lah, is good to have some form of cash flow. Sekarang masa COVID ni, we also trying to see where we can help. So that's why we have a special relationship with SME Corp regarding our fees, and kita bagi basic debt accounting training. Semua ni nanti saya akan explain lebih lanjut. Lebih sesuai untuk and then secara patuh syariah atau conventional. Seperti ECF kita juga ada, and MicroLEAP seorang yang buat patuh syariah dan conventional on satu platform. Setakat ni P2P punya pembiayaan mengumpulkan 632 juta untuk MSME dari Disember 2019. Ini amount 630 juta ini adalah pembiayaan as a whole di dekat Malaysia ni. Dari start 2016 sampai 2019 Disember lah, kita ambil yang apa figure yang available dari SC. So this is the figure as per Disember 31 Disember 2019. 630 juta successful financing for all SMEs. So is in a big picture is considered quite small, but actually is quite a milestone for a new industry like ours lah. And that's why it's good that kita dapat orang dapat tahu yang ada alternative financing, pembiayaan alternatif di market sekarang. Because it's not just about only going to the bank saja. Kita pun ada boleh tolong, dan seperti MicroLEAP kita bagi micro insurance, so untuk cover you punya financing, so that for the group PA, so benda macam tu, that is our advantage lah, that is giving MicroLEAP as an example. So saya boleh assume lah dengan within 4 years time, dengan jumlah lebih daripada $500 million ni, saya rasa keyakinan untuk melabur di dalam MSMEs ni, micro companies, micro entrepreneurs, SME semua ni is quite high jugalah, because they have the confidence. And it's been proven already, so that is why it's good for all of us lah. Betul. Okay, dan kelebihan P2P, akses pembiayaan yang lebih mudah, syarikat kredit lebih longgar daripada syarat kredit yang lebih longgar daripada bank, because kita tengok dari 6 bulan operation, and revenue pun ada consistent from statements dari 3 months minimum 6 months. So macam itulah kita later we can go through, so kita punya issue credit.
But Right. basically is obviously where as an alternative we are easier lah. Masa memprosesan dan cepat dan mudah, biasanya memerlukan 5 hari ke 30 hari dan lebih cepat daripada bank lah, that's for sure. Give and take in our team. Once you dah successfully apply, under review, nanti kita ada flowchart I can explain. And yes, credit scoring and what's that? Yes, sir. The DSR as well. So we are definitely this one lah, lebih senang lah. So tidak perlu datang ke cawangan, ke semua online. Lebih capaian terhadap pada penabur runcit, because ada dalam platform kita pun dalam 500 investors dah. So we are a brand new platform. So imagine, the market itself, where more investors come in and also corporate investor pun ada. So the chances of getting funded is much higher. So tapi nanti kita akan bagi the pros and cons lah. But actually, what's this one? We, as a whole, definitely our fees will be slightly higher than the banks because of we need to attract the investor to invest, because we are a matching platform daripada investor kepada issuer. And MicroLEAP kita jaga hati dua-dua lah, have to. Betul. Kadar faedah this is our main disadvantage lah, kekurangan kita. Kadar faedah lebih tinggi daripada bank. So kerana ada yang MSME atau especially for the micro, of course there will be slightly higher risk. Tapi yang masa-masa cara MicroLEAP boleh mitigate ialah micro insurance dengan the micro insurance PA, and of course we try to do the restructuring and our default management process. We really try to help as much as we can lah. Okay. And okay, so this is the 11 P2P operators at the moment. 8 are live. Currently Nusa Capital seorang yang selain daripada kita. MicroLEAP PLT is the only one doing Islamic dengan conventional. So and MicroLEAP untuk banyak orang tanyakan apa beza Islamic dan conventional for MicroLEAP. Kerana kita absorb I can only speak for MicroLEAP. Kita absorb kita punya brokerage fee tu. So because they absorb the Islamic commodity brokerage fee, tak ada beza cost whether you as an investor, even as an issuer pun kita tak bagi itu cost, kita tak transfer kepada issuer or investor. So whether you raise financing on cara konvensional ke atau secara syariah, your cost is the same. So that one is our end. So basically is ethical investment for the investor or ethical financing for the issuer lah. Issuer tu penerbit is actually the MSME, PKS Micro. I see. Okay. So DAX ini we just go through brief because this is one of the other RMO daripada from Suruhanjaya Security Malaysia lah, SC. So DAX is completely new. Ini baru je recognized being in, and we are one of the early adopters to recognize the cryptocurrency dalam dunia pun. And there's very few regulators in the world that is actually recognizing them. But at the very least adalah option ni, tapi this is of course very new. I think I would highly recommend go to SC's website to learn more. But because this is actually, to be honest, is a little bit new for all of us also. So we are learning along the way, to be honest. Okay, then the 3 main operators also very important. I cannot stress this enough. Make sure you bila buat any investments or kalau mau mengumpulkan dana sebagai issuer pun, tolong ikut SC punya license operators. Untuk DAX ni, Digital Asset Exchange, Luno sinergi dengan tokenize. So just take note of that lah. So memang kena, yang paling penting kalau nak dapatkan investment ataupun nak jadi pelabur sekalipun, make sure di dalam apa orang kata, di dalam pemain-pemain P2P ACF ataupun DX yang dah listed lah dalam dengan SC. Kalau yang kat luar tu macam Pak Matelo apa semua tu habislah nanya lah kan. Itulah. Because macam kita pun, make sure you go to our even our website pun kita ada link kepada SC security. So you can know exactly lah. And the same for P2P and ECF lah. Okay. Okay, so jom pahami pembiayaan P2P. Pembiayaan P2P ialah pembiayaan hutang
that is macam kita dah bagi tahu dah. So sebagai penerbit or the MSME, you raise your, that's why kita panggil semua penerbit, because basically this is an investment tool as well as a business financing. So dalam bahasa Inggeris panggil issuer lah. Tapi what's it called, basically it is a MSME yang mau cari financing. They come to our platform seperti MicroLEAP, apply, and then the investor akan masuk and invest. And then lepas dah successfully funded, untuk Islamic kita akan buat yang commodity murah bahar punya trade. Lepas kita buat tu semua, then funding the raised from to the issuer, then the investor masuklah. Then investor akan dibayar balik secara ansuran bulanan. Ansuran bulanan. Ini pembayaran ni dia depends on berapa di period of lending lah ya. Yes, kita punya terms for MicroLEAP ialah 6 bulan ke 36 bulan, so 6 months to 3 years. And for the interest rate, which is also of course a very popular question, the most important is that must understand that we are, as we mentioned here, we are slightly different from the bank. So our interest rate will have to take into account that there's the risk factor and other factors. So it depends on your credit evaluation. So lepas kita buat kita punya credit scoring, kita ada proprietary credit algo. Lepas kita buat kita punya credit scoring, baru aja you dapat you punya percentage. And it's usually our average rate dalam on the low side 8%, on average 8 ke 12 lah. But if you go to our website, you can clearly see it's around 10 to 12 because it's all low to medium risk saja. Low to medium risk. The moment, yeah. So dia apa orang kata dia punya interest tu basically is subject to the nature of the business lah ya. And the scoring lah, the scoring kita terus kita tengok semua, kita tengok as per SC guidelines pun kita mesti ada sign management account, few things along that line, you know, all the everything is within our application form lah. So after we do our full credit evaluation baru aja dapat scoring tu. Okay. So di Malaysia pembiayaan alternatif hanya merungkami 3% saja untuk jumlah pembiayaan untuk MSME. And that also compared to other countries macam US atau UK, dia dah sampai 20 lebih. So there's we may be quite late in the game, but hopefully our adoption rate dari sekarang, because even MicroLEAP sendiri pun kita akan tie up with MDEC and the e-berkat program. Hopefully more there's more focus put into MicroLEAP, into P2P as an industry, then MSME dapat tahulah ada pembiayaan alternatif sekarang in the market. And in our case pun kita ada macam financial inclusion punya package, micro insurance absorbed by MicroLEAP. Untuk Islamic kita absorb the brokerage fee, ada video training juga dalam bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris, you know, for all our issuers. So operators like MicroLEAP is the kind of operator that you know that there's actually other than your traditional bank, you boleh datang kepada kita lah. Right. Okay. Then sebaliknya ia membantu perniagaan untuk akses sumber dana yang berbeza, alternative financing lah. Okay, this is the one yang betul-betul we need to go through because basically as boleh nampak pada yang sebelah kiri ni, pada typical bank ni, you bagi physical bank, you mesti bagi hard copy, 3 tahun revenue, ada yang 2 tahun setengah pun kena reject. So reject rate like is basically your success rate is almost like 2% to 5% to 10%, and then the balance 80-90% itu yang funding gap 80 billion tu. So that's where people like us can come in and actually help. And then also 80 billion tu daripada yang memang tidak dapat, yang memang tak left untouched lah kat situ. Yeah, that is according to BNM, and that's just 2018 punya figure. Tak tahu kalau sekarang dah macam mana, dah boleh jadi lebih tinggi ke ataupun berkurangan kan. I'm just taking straight yang apa that is available in the market now lah, yang from the regulators themselves. Okay. And then mengambil masa sekurang-kurangnya 3 bulan because some more with COVID, I think is from what we know on our own research pun lebih kurang macam tu. So it's a very long time. Whereas like for ours, our Islamic note recently was funded in just a couple of days.
So just if and this is, I mean, I can proudly say at least now we are coming to a point where if the more outreach, the more awareness ada dalam market tentang pembiayaan alternatif platform seperti MicroLEAP, lebih baiklah. Then at least because the investors pun dah start masuk dah. So the investor base grows to a point like even the other market operators, then it becomes a critical mass. Then memang senang. Sekarang pun boleh nampak Islamic financing is very popular and is really picking up. And we are proud to be one of the main drivers for the Islamic digital economy lah, IDE. Boleh saya tanya tak, macam mana yang boleh dia punya application tu boleh lepas dalam masa 2 hari tu? Saya rasa itu cepat betul tu. Ya, adakah paperwork dia semua ready ke macam mana? Betul, kerana semua online kan. So even our team pun kita akan terus go back and forth. Kalau nombor pun ada, so kita boleh WhatsApp. But most important, sometimes they call the office, kita pun boleh call dia. So and some even yang older punya MSME ada pernah datang office pun. So kita buat semua proses dengan dia dekat office kita sendiri. So there's that option lah, hand holding lah kita panggil. Kan, tangan, make sure that you are from step A to step Z. Kita akan tolong buat form ni semua, because if everything dah complete, yang the kekurangan untuk buat semua online ni, ada orang tak cakap IC mesti ikut KYC seperti SC pun as a regulatory body we need to follow their guideline and their requirement. Tapi dia hantar selfie instead of hantar IC. Macam susah lah kan. So macam ni lah kan. Aduh. So the form is accurate and complete. Memang kita boleh buat dalam 2 to 5 business days if everything is betul-betul ada, because kita pun ada proses psychometric testing and because this is also for our own credit algorithm. So and then that's why daripada semua testing ni kita punya proses from A to Z, baru je kita dapat credit scoring ni. So but if everything dah buat betul-betul, everything because kita punya psychometric testing pun dalam bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris, so itu tak payah risaulah. But the main thing is at least kalau ini semua dah buat betul-betul complete, then yes, 2 to 5 days we can host you already, tak ada issue. But yang setakat ni one of the main I can say the tough part for the ops is memang kita mesti pergi balik back and forth itu yang susah, because ada yang form tak betul-betul, statement tak clear, and then all that thing lah. So and then kita dah cakap dah SC punya requirement sign management account, tapi dia bagi management account or account yang tak betul. Ada yang another advantage for MicroLEAP, kita ada bagi Excel dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, profit and loss dengan balance sheet. So so that one, kalau ada buku 555 pun, atau kita ada issuer yang kita akan tolong set up untuk mereka, atau ada yang pandai dia tanya dia punya anak perempuan ke, dia punya anak lelaki ke, tolong fill up untuk dia. At least that is their proper accounts they have, and then we will of course do our due diligence dengan check dia punya bank account. Jangan dia tulis PNL 1 juta tapi bank account RM10. So we do jadilah macam tu. Everything makes sense. Baru aja kita verify, and as long as it's signed management accounts, and again lah, macam kita dah cakap, proses complete, baru we can go to the next stage. And then ada Q&A kepada, I think if kalau orang tahu MicroLEAP, as you can see on our website tu, you boleh nampak issuer kita ada Q&A. So Q&A tu untuk investor pun dia senang hati, dia dapat tahu siapa ni, and as a issuer pun you pun dapat jelaskan you punya situasi. Okay, kenapa saya mau dapat pembiayaan ni, and then it's a good way, a bit more personal lah kan. Betul. Okay, so then also then also untuk P2P, we do need for MicroLEAP the personal guarantor. That one I should state that now. But the personal guarantor boleh jadi diri sendiri pun. So contoh I have the enterprise cleaning services or apa cerita food truck ke apa. I'm the food truck driver, I'm the main owner. Saya boleh jadi guarantor sendirilah. So if you cannot get third party or corporate, is okay. You boleh jadi your own guarantor, it's okay. And then also kita tidak mempunyai bayaran pendahuluan awal, but of course our faedah is lebih tinggi sikit. Also one thing is
for MicroLEAP, kita bagi insurance. So contoh food truck driver tu yang tadi, dia dapat accident, dia patah tangan lah, walaupun maut dia pun dia ada cover, but let's just say dia patah tangan lah, patah tangan, patah kaki, dia tak boleh drive food truck tu, then micro insurance tu akan tolong bayar financing. So issuer kita tak pernah even from SME Corp even and dia tak pernah dapat business insurance atau even personal insurance. So MicroLEAP yang insurans pertama dalam kehidupan mereka. So that was also something that we were quite proud to be milestone like that lah kan. I see. Okay. Okay, so just to give our just another key points, key takeaway. Membayar kadar faedah yang lebih tinggi, yes, but we do have the value add lah. Ada video training dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, kita ada micro insurance, everything is thankfully on our website and dalam BM and English. And then also we have group financing. Itu group financing tu seperti Amanah Ikhtiar Malaysia. 5 SME tapi dalam community yang sama lah. Contoh semua dalam Kuching ke atau semua di Kulim Kedah. So, mesti dalam at least their own community lah. Mereka mesti tahu diri sendiri. They may be best friend, family, asal mereka tahu diri sendiri. Jangan ada group financing, satu issuer atau MSME dekat Kedah, lagi satu dekat Sarawak. Kita nak macam contoh for example mungkin peniaga macam beberapa macam community of food truck macam tu. Macam tu, yes. Yes. Kalau seorang tak bayar, vicinity lah kan. Janganlah jauh sangat. Then because then like that, the whole point of group financing is maybe out of the 3 dia punya credit score tak bagus sangat, tapi yang lagi 2 tu bagus. Then they come in as a group, semua dia punya what's it called, the credit scoring and the interest rate or profit rate will be lowered. You know, because group financing, that's the advantage lah. But at the same time, group financing dia peer support, peer pressure punya system. So itu 5 orang, kalau contoh satu tak boleh bayar, yang lagi 4 tolong cover dulu untuk bulan tu. Macam tu lah dia akan tolong diri sendiri. So that is how the system works, because kalau contoh satu dalam default, then lain kali yang group tu mau dapat financing lagi, dia akan dapat it will be more difficult lah. Lebih dapat group financing next time around. But at least bila nampak dari Amanah Ikhtiar Malaysia dari 1980 ke sekarang, dia dah raise nearly more than 3 billion and the repayment rate is 97%. So that's why we are also adopting that, and we've digitized aspects of the group lending lah. So at least itu ada lagi satu option on our platform. So ada itu, the video training, commodity murabahat, brokerage fee kita absorb, and micro insurance yang kita dah discuss dah. I see. Okay, then apa lagi ni? So ini yang ambil kira dalam skor kredit kita dalam album itu, sejarah kredit perniagaan, nisbah hutang perkhidmatan, pendapatan dan keuntungan. Yang ni pun untuk kita dah beritahu tadi, Excel kita ada dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. So kita pun boleh tolong. Contoh kita ada experience dekat Sabah, banyak MSME sana buku 555, buku 555 ada, tapi apa-apa statement tak ada. But that's where kita punya Excel boleh datang. You key in saja and dia formulate semua untuk you. Tak payah susah sangat. So just masuk template, you bagi provide template tu semua tu, and then just dia masukkan. Masukkan macam. Because that is one thing, at least itu salah satu cara kita boleh tolong lah, because we need to help formalize all the MSME pun. So this is also why in a way bagus regulator SC buat cara macam ni. So at least all the small PKS micro ni yang wajib dapat dia punya finances in order, kita boleh tolong. And then yang tak pernah ambil loan dalam dia punya kehidupan bisnes tu lebih baik, because then kita ada video training, kita ada yang template ni, so that kita boleh tolong start dia punya journey lah kan, as a MSME yang mau dapat dia punya sistem more formalized and more accurate.
So in a way you all bukan saja setakat provide apa orang kata ni as a platform untuk provide untuk apa orang kata ni untuk raise fund, tapi you all juga buat hand holding kepada apa orang kata ni issuer, am I right? Yes, correct. Yeah. Exactly. And how long does it take? Berapa lama dia punya journey tu daripada the moment apa orang kata ni, so itu dia knock on your door, apply semua tu sampailah habis tenure tu. Okay, so the start actually I think this is the slide I was going to say. So ini dia punya start of the journey yang penerbit memohon melalui talian atau dan memuat upload dokumen semua, memuat naik. Dan kita akan buat kita punya KYC check, AML, CFT, ini semua enforce ni semua MicroLEAP absorb. Dan kita akan bagi untuk lembaran terma kontrak pembiayaan, and even on the Islamic side kita akan bagi master commodity murabahah MCMA punya kontrak. Itu semua kita akan jelaskan semua, dapat semua dah okey, Q&A dah buat, terus masuk MicroLEAP punya platform. So bila nampak yang telefon cantik tu, itu yang nota yang dulu di MicroLEAP. So trendy bag bila nampak tu. So then dia punya funding dah hosted on our platform. Kebiasaannya kedulunya dalam 2 minggu ke 1 bulan. Tapi sekarang 2 hari pun ada. So that is something which I think, and it's all, tapi ini semua Islamic lah yang secara patuh syariah, and we are proud to say that this is the take up for the Islamic notes is been very positive. Because there's a lot of Islamic investors. Memang yang, and kebanyakan investor dua-dua yang kita buat dah survey dah, dua-dua okey. Dia okey with Islamic or conventional. Tapi memang there is an appetite for Islamic financing. And kerana kita dah absorb brokerage fee tu, bukan the hidden fee atau sub fee kepada issuer atau kepada investor. Untuk pelabur atau penerbit tak ada extra fee lah. Itu yang kelebihan untuk MicroLEAP lah. So itulah kita dah tulis sini 30 hari, but that is the campaign period. Dan contoh 80% you dah boleh draw down. Tapi kalau untuk 80% you tanya MicroLEAP mau extend lagi 15 hari untuk capai 100 pun boleh. But tapi sekarang setakat ni tak sampai 30 hari pun. Most of our notes dalam dari paling cepat 2 hari, paling lama 2 minggu. And this is dari 30,000, 50,000. So it's already kita punya investment size 1,000, 50,000. But this one I have to admit, I'm quite proud to say kita dari tahun ni, dari go live Oktober 2019 ke sekarang, we are already, and actually in April pun kita ada beta by April 2019, but now we really can see lah dia punya progress, and the take up is not even 30 hari dah. Sekarang I would say this whole process yang atas tu dalam 5 ke 7 hari, 5 to 7 business days. Yang bawah ni boleh cakap dalam 2 hari ke 2 minggu. Itu aja. So the total is 5 to 7, 2 weeks, give and take dalam 2 ke 3 minggu lah paling lewat pun. Paling cepat dalam seminggu pun boleh. Because yang ni, yang contoh ada yang investor dia dalam 4 hari, 4 business days semua dah buat. Hari ke-5 dia dah hosted on our platform, hari ke-6 dah fully funded. So itu yang, so dah sampai 1 minggu pun. Fully funded merujuk kepada 100 funding 100%? 100%. Islamic lah. So ni dah 2 case macam ni dah. So it's like we can see now that the take up is like this. So memang yang ni boleh jadi ambil lama sikit, yang the top part kita akan buat checks, Q&A apa semua ni. But if everything is in order and memang complete and orang betul-betul ada kooperasi lah kan, kita telefon, you angkat telefon tu, janganlah tak angkat telefon. And terus you dapat hosted and terus dapat funding. So maybe the process can be as low as a week. Of course, I mean the matured P2P operator yang dalam market 3-4 tahun tu, mereka proses pun yang atas tu lebih kurang sama dengan kita. Tapi sekali-sekali kerana dia dah matured, then it will be also just as fast or just as fast lah. But it's just that they don't have the Islamic factor lah. Kita seorang yang buat Islamic dan conventional. Dalam Malaysia ni, dia only player. And if I may know, what is the take up rate between apa kata yang between Islamic and also conventional? Apa ratio dia?
Currently 70% Islamic, 30% conventional. Setakat sekarang lah. But I think at the moment I can see maybe jadi 80-20 tak lama lagi. Mungkin lebih senang. Because actually as long dua-dua penerbit dengan pelabur, dua-dua pun tanya benda sama, apa dia punya cost. Tapi cost tu kerana kita dah absorb, tu yang lebih senang. Tak adalah headache, ada wakalah fee ke, ini fee ke. Ini yang susah Islamic financing ni. Banyak fee yang tak orang tak tahu apa benda pun. Because dia jelaskan betul-betul. Semua dalam Islamic financing punya terms pun, itu yang susah. Tapi kita dah absorb benda tu, dan risaulah kan, kita pun senang mau cerita. Itu kita MicroLEAP dah absorb. Tu ialah dan boleh, dan that is also why kita punya fees higher sikit lah. So higher than, especially higher than the bank. And kita belum lagi dapat penjana or any help from the new financing schemes from the government yet, but thankfully SME Corp tengah tolong sekarang. So if dah masuk, kita pun akan bagi benefit terus kepada kita punya issuer and investor lah. InsyaAllah. Itulah insyaAllah. Pengeluaran dana oleh penerbit dan dikreditkan kepada akaun mereka. Yes, that's basically sistem ni, as you can see from this slide, semua straightforward lah. And apa-apa yang kita share sekarang di slide ni, kita akan bagi kepada SME Corp, and at any point in time you can contact MicroLEAP or SME Corp, kita akan share ni semua lah. And actually everything is also on our website. So once bila dah dapat funding ni, actually what are the next step lah, bila boleh buat drawdown ataupun pengeluaran. So macam kita dah beritahu tadi, kalau contoh dah dapat 80% pun dah as per SC guideline, you dah boleh drawdown dah. Kempen berjaya 80% pun dah boleh dapat drawdown tu. But kebanyakan, or I think I fair to say, every issuer kalau boleh dia mau 100% lah. 100%. Also there is currently we are under MySafe, Micro Investment Fund. Ini dari kerajaan. So this one is a very positive move from the Securities Commission and MySafe, which is our Ministry of Finance. Dia akan tolong kalau contoh kempen dah sampai 66%, dia akan top up. So kerajaan pun akan invest kepada PKS Micro, and terus 100% you dapat dia punya funding. So melalui MySafe, Micro Investment Fund. Ini dari kerajaan and Securities Commission. This is thank God a very good program. We are very thankful to be a part of that program. And then of course SME Corp pun tengah cari with a separate funding, which is a 1-to-1 matching. Ini 1-to-3 lah, you boleh cakap. Kerana 66%, 33 dari MySafe, dari kerajaan. Ministry of Finance basically is investing lah. So then of course SME Corp thankfully also dia akan buat a separate program. So things like these kind of programs akan tolong mencapai 100%. Rather than 80% you draw down. So kalau boleh kita nak max out dalam kita punya apa orang kata ni, kita punya fundraising proses tu lah. Janganlah. So fund tu dia akan masuk ke dalam account company tu sendiri ataupun dalam escrow fund. Correct. Actually kalau invoice financing escrow, tapi kita admin that one lebih susah mau jelaskan in one presentation. We just talk about yang senang ni lah. Yes, you will go straight into the company account or the account yang dia taruh dalam dia punya application form lah. But it has to be business financing. Kita tak buat personal financing. That one is not allowed under SC Securities, Suruhanjaya Security. Only business financing tu tuan-puan. Business financing saja. Personal loan kena pergi bank. Personal loan sorry lah. Tu tak boleh apa-apa lah. Atau mau dapat untuk beli untuk you punya perkahwinan ke apa, sorry lah. Tu semua boleh lah. Wedding operator boleh. You wedding operator business, tu boleh. Boleh. Dah dapat 11 operator yang kita dah bagi tahu tadi. So that is the website, as I keep mentioning again. This is the one you boleh nampak semua. P2P, ECF, DX. So this one very important. I cannot stress this enough. You should go to a licensed operator only, because there are few yang cakap dia license tapi tak ada license. Itu yang susah pun. So that one and Along, our two biggest enemy lah. Yang paling susah, because kita dalam 10 ke 12% ke setahun, mereka 10 ke 30% sebulan.
So which one you? I don't know. I mean, you can choose, up to you lah. I mean, but I think the point we have to keep stressing is come to a regulated entity, macam MicroLEAP for Islamic and conventional. Mungkin lambat sedikit proses dia, tetapi saya kira you fikirlah sendiri mana walaupun dia lambat sedikit, mungkin it will take a bit of a time, tetapi at the end of the day kita nak yang terbaik lah untuk bisnes kita. Yeah, exactly. And also MicroLEAP boleh nampak yang business funding calculator ni is you boleh main, you boleh select you punya amount, rate, and then tenor ni berapa bulan. And then yang bayaran tu dalam hijau, that is the amount you will pay. Tak ada hidden fee, tak ada apa-apa. Kita punya fee semua one off, and kita, itu semua dalam contoh kalau untuk 12 bulan atau 36 bulan untuk investor dalam 2%, untuk issuer dalam up to 8%, but we charge one off. So contoh kalau dalam 3 tahun ni dia 3 tahun punya tenor atau 1 tahun punya tenor same rate. So kalau 3 tahun 2.67% saja, atau kalau untuk investor 0.67% saja untuk 3 tahun. Okay. And then kita bagi pembiayaan, as I mentioned tadi, kita ada League of Extraordinary Investor, ini untuk pelabur. Tapi untuk issuer, psychometric testing dengan Grameen model, yang ini kredit yang akan tolong you punya credit score, overall credit score. Kalau datang 5 tu, you punya credit score will be lowered and you can get a better rate. Untuk psychometric ni kita boleh tolong, contoh kalau you punya statement pun macam cukup setahun aja, and at least this credit ujian psychometric ni memang kita akan tolong you untuk you punya credit scoring. Kita akan tahu you punya willingness to pay lah, sanggup bayar. You know, so we need that will actually tell us from the psychometric testing, and that akan tolong kita buat kita punya scoring lah. I see. And that one also kita absorb to fee. Okay, then ini digital versus COVID. I think this one with MDEC. But this same thing yang dekat sini, this is actually standard for MicroLEAP and also same for SME Corp yang kita akan buat, the program yang kita ada dengan SME Corp. So kemalangan peribadi secara percuma yang kita cakap tentang food truck driver tu. So this is the explanation of that lah. Kita akan tunggang lah. Latihan pengurusan asas hutang dan latihan video dalam talian bagai perakunan asas untuk penerbit secara percuma. That is also the main thing, main advantage with us. Kita pun komoditi, pembukaan komoditi sehingga barang kos Islamik tidak di-charge kepada penerbit atau kepada pelabur juga. MicroLEAP will take that cost. Okay, so this one of course we are at the end of our slide already. Terima kasih kepada SME Corp. Ini cantik dia punya bangunan tu. That's basically our relationship with SME Corp has been very positive. Even from the time of SME COVID yang kita launch this special program, there's been a lot of take up, and thankfully even some who have been successfully hosted and who are successfully funded, and also thankfully already tengah bayar balik MicroLEAP dah. So basically, you know, we have now built a nice track record. That's why kita tengah extend kepada Merdeka, Hari Merdeka, 31 Ogos, we will still have this SME COVID promo. So masuk SME COVID promo, kita akan bagi diskaun kepada kita punya fee lah. So kalau 7% dalam 3 tahun tu, so give and take dalam 2% per year for 3 years. But it's just basically we have this promo extended lah. So this one, thank you very much to SME Corp for helping us, and to build our issuer base also lah. Okay, and just a quick brief. This is just a snapshot of our team. We also have 2 of our ops and our ops girls who are they are also from the trustees background as well lah. But as you can see, most of us have our finance base, and our CMO, they are experienced marketer. So and yeah, I think it's just a brief on our team. And yep, that's it. That's us in a nutshell. Right, terima kasih di atas penerangan yang agak orang kata very informatif lah daripada Encik Matthew. Kalau ada soalan-soalan yang ingin ditanya ke, kita mungkin boleh berjawab sekarang ni. So macam ada
apa orang kata ni, macam contoh for example atau atas apa nama bank dia, and then juga berkenaan dengan effective rates kat di sini. Kita tak tahu nama, tak apa, terima kasih. Kita macam mana tu, mungkin dia soalan ni bertanya atas nama bank, untuk makluman pada ini bukan bank ni Ada dua regulator di Malaysia, satu bank negara, and obviously dalam BNM tu bank lah. Tapi dia under Securities Commission Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia. Kita secara pembiayaan alternatif dengan alternatif pelaburan juga. So we are matching platform kepada investor pelabur dengan penerbit, which is the MSME, PKS Micro. So that is how all the alternative finance, itu yang kita panggil pembiayaan alternatif. Selain daripada bank or traditional means, microfinancing, ETF for example, we are the alternative. Tapi kita bagi yang financial inclusion punya package sikit lah. Kita ada kelebihan yang latihan training online, secara online untuk BM English, untuk asas utang, and then we also have as we already discussed, the group financing, ada apa tu, micro insurance. So as you can see already, mana ada bank buat benda macam tu. The bank just wants you to pay back, simple. Itu pun kita dah bagi slide tadi, kita bagi yang perbeza bank, typical bank punya proses dengan bank MicroLEAP punya proses atau P2P punya proses. Memang lain. But at least we have our main advantage lah, is that with we are more on financial inclusive punya cara kita lah, cara kita buat kita punya MO ni. I see. So nak tanyalah, siapa yang layak actually untuk memohon apa nama ni, P2P financing ni? Siapa yang tak layak? Yang layak, because we are sector agnostic, so mana-mana sektor pun boleh apply. Dari your food truck driver to makcik dekat di Kuala Pilah, as Tunggu Danny always likes to point out, yang 1K to fix up her shop. Ada kita punya trendy bag pun yang dapat financing untuk dia tolong buat dia punya budget for her online marketing as well as her offline fixing her shop, which is exactly the case, and thankfully dia memang dia pun yang penerbit yang tak pernah dapat insurans dalam dia punya kehidupan, kita yang bagi insurans pertama. Dia pun terkejut, insurans ni mesti bayar ke? MicroLEAP yang bayar. So things like that lah. And then what's this one? Also we do have I can share with, I guess, SME Corp a document checklist. So I think maybe that could also help. And also in any case, you can always call MicroLEAP. We are more than happy to help and give you the full list of what to do. But everything thankfully is on our platform, all our application form. So semua dekat sana. What is the requirement? What is the minimum and everything lah. Dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Right. So basically untuk makluman tuan-puan yang menonton webinar ni, siapa-siapa saja boleh apply, tetapi dia inilah apa orang kata ni, tertakluk kepada checklist daripada pihak MicroLEAP sendiri. Dan saya rasa apa orang kata ni, ini adalah terbuka kepada especially untuk micro entrepreneurs atau peniaga perusahaan mikro lah ya. Kerana kita ada 1,000 ke 50,000 that is under MicroLEAP. So memang untuk khas, we are focused on the B40 ke lower M40. So that it memang micro to small medium MSME lah. Tapi untuk ada MicroLEAP Plus, itu partnership seperti dengan NTDC tu 55,000 ke 500,000. But that is specific for tech companies, syarikat-syarikat yang ada kena-mengena dengan teknologi. Mereka boleh masuk ikut MicroLEAP Plus kerana MTDC sendiri pun akan taruh 30%. So bila kita successful, aplikasi dah successful, terus dapat 30% from MTDC. Then MySIF pun ada, jangan lupa. MySIF pun lagi 33%. So the balance 33% saja dapat daripada pelabur luar. Pelabur runcit lah. So that is another big advantage with MicroLEAP Plus, I see. Saya ada juga di sini soalan yang mungkin apa orang kata ni berkenaan dengan effective rate campur dengan interest dan juga late charges. Mau 24%. I can go through that one. It's actually quite straightforward.
MicroLEAP senang, kita flat interest rate. Flat So interest sebagai rate. pelabur, you tahu you dapat 10 ke 12% setahun for this part as our average rate. Itu pun sebagai penerbit sama. That is what you pay. There is no, so contoh 50,000 tu 10% lah, 5,000 lah. And then but of course don't forget there is the hosting fee, but everything dalam business funding calculator. So I think that one also, please, our homepage pun dah ada business funding calculator tu. Fee semua pun dah ada dalam. Everything is there's no hidden charges, no hidden fees, everything is there. You can do the calculation, you dapat yang dalam yang figure hijau tu. That is what you pay per month. Senang aja. So mana kata dia tak ada apa-apa dah. What you see is what you Don't pay. worry about effective interest rate semua itu tak ada. The late payment, yes, we do charge a late payment, but for now, for COVID, kita memang all the businesses for us yang ada lewat, kita dah bagi tahu investor, please understand COVID, and we waiver lah. I think we as a platform also, we have to be responsible. So we have to make sure that the people who are on board, yang on board can afford the financing, but more importantly, adalah kita give and take lah. Janganlah pula kita macam seperti bank, charge saja, charge, then susah lah kan. And then we also want to help. So things like this where we can waive the late fees or as per the process lah. We have a 7-day grace period juga, so there is advantage as well lah. Okey, baik. Itulah baru saya nak sentuh berkenaan dengan apa orang kata ni late payment atau default lah. So kalau ada masalah mungkin boleh inform kepada MicroLEAP atau adakah proses repayment restructure dibenarkan? Boleh, saya boleh go through proses, memang senang. So basically for MicroLEAP kita panggil default hari 30. So other platforms is 90 days or 60 days, but we want to call the default early. So kita boleh start kita punya conversation early. So sekali-sekali macam case COVID ni, we know that your business will basically bounce back at a later stage. So we know straight away kita panggil default, kita terus buat restructuring. Kita terus either kita extend tenor, normally kita buat macam tu, even for Islamic pun kita buat macam tu. And at least kerana kita dapat bagi tenor lebih panjang dari 12 bulan ke 24 bulan, this is a live case. Terus dia punya bayaran jadi setengah. And then as an investor, technically instead of earning dalam 1 tahun 12% tu, sekarang awak dapat 24% dalam 2 tahun. You know? And then minus our fee 22% lah. So in that 2 years lah. So then, but for the issuer pun sama. At least for the issuer, dia pun tahu, okay, at least I ada ini option. And because kita, day 30 kita dah panggil lah. But contoh, ada yang case extreme, but so far, touch wood, MicroLEAP tak ada case macam ni. But there's the advantage of calling the issuer early. But if it was a case when dalam 52 hari kita dah dapat dengar dari penerbit, daripada SME, then our responsibility is terus kepada debt recovery agency. So dia akan datang, they will take over from there. And then if day 90 pun the debt recovery agency tak successful, then kita terpaksa pergi ke mahkamah lah. But hopefully it doesn't go that far lah. I think so far dalam day 30 kita panggil cepat-cepat, kita discuss apa kita mau buat, refinancing, restructuring, memang from there everything goes back to normal lah. Then they start bayar balik setiap bulan and everything goes back to normal. Usually that will be the case. But memang lah kita mesti fikir pun untuk case extreme tu. So case extreme or the next level is we will have to call the debt recovery agency day 52. Then day 90 baru go straight to court lah. But hopefully it doesn't go that far lah. Harap macam tu lah, kita tak adalah sampai to the extent lah. That's why for MicroLEAP kita panggil dalam sebulan tu kita dah panggil default. That means kita terus telefon, okay, what do you want to do? Because it's better to have the conversation early dari lewat. Kalau tunggu 2 bulan 3 bulan, itu kalau dia penerbit hilang macam mana? Betul. Itu yang lebih teruk. Betul. So itu apa orang kata pada saya itu juga penting. Kalau ada masalah, make sure bagi tahu MicroLEAP ataupun mana-mana company yang you engage with, supaya at least dia orang tahu dia orang nak membantu.
nak membantu, bukannya nak penalize or anything. Kita pun sudah hampir ke penghujung program kita untuk hari ini. So kalau ada apa-apa soalan lain tu mungkin saya rasa mungkin boleh berhubung terus, boleh melawat ke apa orang kata ni website ataupun FB page MicroLEAP ya. Even our website pun ada chatbot tu. Itu chatbot bukan bot semua orang. Saya punya team, Tunku Danny sendiri pun akan jawab. Live kita gimana kata ada human touch lah kat situ. You bukannya bercakap dengan robot juga lagi. Memang kata memang ada orang kat situ lah yang akan menjawab persoalan tu lah. So kalau nampak gayanya, terima kasih lagi kepada saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Matthew kerana sudi, dan juga Encik Mazuki dan juga tim MicroLEAP kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin kita boleh mainkan sedotan video klip just to recap untuk cara-cara apa itu MicroLEAP dan juga testimonial salah seorang peminjam P2P daripada MicroLEAP. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Yes, terima kasih. Terima kasih. Adakah anda pemilik perniagaan kecil mencari pembiayaan dan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman dari bank? Cuba pembiayaan P2P dengan MicroLEAP. Jadi, apa yang perlu anda lakukan? Layari laman web kami dan cipta akaun. Pilih mengumpulkan dana. Isi butiran pembiayaan anda termasuk jumlah pembiayaan, tempoh dan tujuan memohon dana. Ikuti langkah mudah kami dengan mengisi butiran perniagaan anda. Penjamin diperlukan. Ianya sama ada penjamin korporat, peribadi atau pihak ketiga. Muat naik IC anda dan penjamin atau maklumat syarikat. Kemudian, muat naik penyata bank perniagaan dan penyata keuangan anda. Sekiranya pendapatan anda dikreditkan ke dalam akaun peribadi, muat naik penyata tersebut. Seterusnya, muat naik dokumen sokongan lain yang dapat membantu permohonan anda. Muat naik juga foto premis perniagaan anda dan pastikan ianya cukup menarik untuk kami pamerkan di platform kami. Setelah bersetuju, klik perjanjian, terma dan syarat serta dasar privasi. Kemudian, klik hantar dan tunggu pengesahan dilakukan oleh pasukan kami. MicroLEAP akan menghubungi anda sekiranya kami memerlukan pengesahan lanjut. Ujian psikometrik perlu dilakukan untuk menilai kesediaan anda membuat pembayaran ansuran. Setelah pengesahan dilakukan, permohonan anda lulus untuk pembiayaan. Kemudian anda perlu mengisi soal jawab yang ringkas agar para pelabur P2P mengetahui tentang perniagaan anda, termasuk tujuan pembiayaan dan rancangan masa depan. Nota pelaburan anda akan dipamerkan di senarai pembiayaan yang tersedia untuk pelaburan. Anda mempunyai 30 hari untuk mengumpulkan dana dan setelah nota anda berjaya diisi sepenuhnya, pembiayaan akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank anda. Patuhi tarikh pembayaran bulanan anda. Terima kasih kerana memilih MicroLEAP. Semoga berjaya. Semuanya mudah dengan MicroLEAP. Permohonan yang mudah dan laman web yang mesra pengguna. Dengan dana yang diperolehi daripada MicroLEAP, bekalan stok ber tangan dapat dipertingkatkan. Ini selaras dengan permintaan yang tinggi dari pelanggan. Harapan saya agar MicroLEAP dapat membantu peniaga-peniaga SME seperti saya untuk mendapatkan pembiayaan perniagaan. Sekali lagi, jutaan